Ropero, vale, eso ya lo hemos visto antes. Ah, mira, aquí hay otro. Pero no nos han dado nada nuevo. Entrar en el modo decoración. Cambiar decoración. Anda. Que seguramente encontremos más cosas y podremos ponerlo en los muebles. Qué gracioso. Mola. En el Inquisitor también podíamos decorar la habitación. So Solus told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demetis crossing... The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. No puedo sustituirte. I can't do what you do. I've barely been holding it together in the short time you've been out. You don't need to do what I do. You just need to get it done. Rook, when I put this team together, what did I look for? A detective to find the Dreadwolf, and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? You risked your neck to bring down an entire slavery ring. Pretty much by yourself. I had help. Sure. I got winded about 5 minutes in. You did most of the work. Ticked off a bunch of Minrathous big shots, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solus wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. Cruce de meta. There is something. Demetis crossing was awful. While we were there, we found one survivor, the mayor. You took him back to the Veil Jumpers. Not everyone was happy about my decision. We're just starting out and I'm already losing their trust. The key to earning the team's trust isn't to only make decisions everyone agrees with. It's showing the team that they can tell you whatever's on their mind, even if they think you're full of crap. And know you'll listen. Solo así el ritual. Did Nev tell you about me talking to Solus in the Fade? I had some good arguments with Chuckles back in the day. I can't imagine being stuck with him in my head. But how are you feeling about it? Necesitamos ayuda. It doesn't matter how I feel about it. We can't stop the gods without what he knows. And there you go. You don't have to love him to deal with him. He also asked me to tell you that he regrets what happened. Hurting you, I mean. Chuckles is sentimental. He could burn the world down, and the thing that would make him cry is a single flower with blackened petals. El accidente de jardín. When I took over at the ritual site, I had to make a call on who came with me to knock over that statue. It was the first decision I made leading this team, and Harding got hurt because of it. You made a decision with the best information you had. Sometimes you do that, and people end up hurt. Or worse. What would you have done? What would I have done? Probably gotten myself killed and failed to stop the ritual if you hadn't stepped in. A good leader isn't someone who never makes mistakes. It's someone who admits when they make one. That's how you earn their trust. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey, one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself.
It's about knowing who does. Nev has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Thanks, Varric. Anytime. Habla con el equipo. I wish I could be out there with you, Rook. Just be careful, all right? Ok. No hay nadie más, ¿no?, que quiera hablar con nosotros. Hey, Nev. Hi, Wisps. Yeah, they're still here. But you're here for leads. You want allies to go after the gods. I've got places to look, if we can get anywhere but Arlathan. Blara's working on it. What have you got? Let's start with the angles we know. The gods are corrupt magic personified. Who do we hire to fight that? First, the Antivan Crows. You want to fight gods with assassins? Not just any assassin, their most feared mage killer, the Demon of Virantium. ¿No será un problema? Working with a feared mage killer doesn't bother you? If he doesn't have a contract out on me, it's not a problem. ¡Qué intriga! Well, I'm sold. Now we charm the crows. Fingers crossed. The demon got his nickname taking out blood mages and Venatori. From everything I've learned, the reputation was earned. I never uncovered his real name, and there's been fewer stories the last few years, but the crows would know. I can set a meeting with their bosses. Buen trabajo. This is great. Thanks, Nev. It's what I'm here for. You said the crows were first. What's next? A trip home. Back to Minrathous. Capital city and heart of Tevinter. An empire of mages that knows a thing or two about corrupt magic. And who fights the worst of it? The Shadow Dragons. Good idea. Resist the gods with our own resistance group. If the gods enter the empire, our contacts back home might get something. Nuestro trabajo anterior. Years with the Shadow Dragons, and this is the first time we've worked together. Directly. I gather information for the Shadows. You might have used one of my leads. And I've heard of you. I bet everyone heard about the Nessus job. You were right to avoid Minrathous after. More than one Magister wanted your head. It was good work, though. And we've got more ahead. Extraño los dragones. Los extraño. You know, I miss the other Shadows. Or, I do when I get a second to think. How many of those have you had? I don't know. 5. Sounds about right. So, we talked to the crows in Antiva and the Shadow Dragons in Minrathous. I wouldn't mind checking in on my neighborhood either. If Balara's ready for us. Yeah, should check how things are going. Nueva misión, Mar de Sangre. Y el caso de la reliquia de contrabando. Encrucijada. Reúnete con Velara en el Eluvian. El equipo explora Encrucijada, una misteriosa red de pego que permite viajar instantáneamente para poder reclutar más gente a la causa. Nev conoce a 2 posibles aliados contra los dioses, un cuervo asesino especializado en matar magos y un grupo rebelde llamado los Dragones Sombríos. Para establecer contacto con cualquiera de estas opciones, el equipo debe hacer frente al más allá y buscar Eluvians que le permitan regresar al mundo real. Vale.
Almost there. I just have to... Shit! Sorry. Can I, help? No, I got it. Mostly, mirrors are funny things, aren't they? Reflections. They distort reality, no matter what you try. And there's the trick. Control that distortion. There you have it. What is that place? If I had to guess, it's the Fade. Another part of it, I mean. Didn't Morrigan say this Illuvian could go anywhere? Didn't think that meant elsewhere in the Fade. She called it the Veer of Us, freedom of ways. I wonder... ¿Es seguro? If that is the Fade on the other side, won't it be dangerous? As the Fade often is? More dangerous than elven gods who wield the Blight as a weapon? Point taken. Some of the older texts talk about a place in the Fade where all the Illuvians meet. A crossroads where you could travel across all of Thedas in just minutes. Right. We saw something similar when we were chasing Solus. I wonder if it's the same. It is alike, and it is not. ¿Quién eres? Who are you? And how did you get here? The wolf's fang. You carry it now. Old paths. A new journey. Through there. I will wait. Well, can't tell if that's a trap or not. But we're short on options. One way to find out. And it didn't feel dangerous, you know? Almost more... sad. Hay que andarse un ojo. We have no idea what or who they are. So let's be careful. We need to be ready for anything. And we still don't know what this Illuvian's gonna do. One of us should probably stay behind in case it closes. Good point. Just tell us when you're ready to go, Rook, and then we can figure out what's going on. Ha descubierto una hoja cantarina y el despertar de magia antigua. Notas del amortiguador mágico. El amortiguador crea una contrarresonancia con el más allá, pero por eso es seguro vivir aquí. Todo el mundo sigue de una pieza, que yo sepa. Pero la contrarresonancia del amortiguador está sintonizada específicamente con esta zona del más allá. Su efectividad se reduce a medida que nos alejamos de este lugar. Existe la teoría de que cada mago tiene su propia resonancia. La manera en la que cada uno se relaciona con la magia difiere levemente. Entonces, ¿sería posible sintonizar un amortiguador con la resonancia de una persona e impedir que use magia? Debe ser difícil averiguar la resonancia de alguien en concreto. Haría falta tomar una muestra de su magia. Necesito el tercer volumen de los ensayos completos de Harris. Le preguntaré al profesor si lo tiene. Velara. Charter, sí, el rastro se ha enfriado, pero no ha desaparecido del todo. Solo nos ha dejado una pequeña nota de despedida, así que no pienso dar por vencido aún. Igual peco de ingenuo, pero sé que la Inquisidora opina lo mismo. Todavía podemos recuperar a solas. De no ser así, nos habría liquidado en cuanto le hubiera surgido la oportunidad. No le habría salvado la vida cuando se hizo con el áncora. No nos habría avisado a mí y a Harding para que cejáramos en nuestro empeño. Yo creo que no quiero hacer esto, así que me la voy a jugar. Sí, ya sé que esta cosa es mejor no dejarla escrita, que luego se pueden volver en mi contra. Barrick. Carta de Solas a Elgarnaran, domador del sol, general del ejército iluminado, primero de los Evanuris, regente de Arlazam, quien despertó en los álvares de los elfos, de Solas, portavoz de los espíritus, segundo de Mizal Fenjar en el lobo terrible, cuya juventud no es menor. Te pido que lo pienses mejor. Si afirmamos que gobernar como rey es igual a gobernar como Dios, ¿por qué crees necesario reclamar ese título para ti? La mayoría de la gente acepta tu reinado, ya les ha encadenado el cuerpo. ¿Has de encadenarle la mente también? Hay muchos aspectos en los que estamos en desacuerdo, pero sin duda entenderás que condicionar a nuestra gente con tales afirmaciones tan solo restringirá su espíritu y empañará el resplandor de tu liderazgo. Tu poder es incuestionable, que tu sabiduría rivalice con él.
Vale. Pues vámonos. Aquí podemos cambiar el grupo si no queremos ir con estas dos. Que no sé si es mejor llevarnos a Vilara, que conoce de los espejos y demás y los eluvians. Y ahí. Y encuentra la manera de llegar a Treviso o ciudad portuaria. Hello again. Who are you? A caretaker. I go where I am needed, dweller. Now, I am here. And where is here? The crossroads. Me vendría bien una guía. Can you help us? I get the feeling this is no place to get lost. The Evanurus hunger for the crossroads. Their influence is spreading. Blight, death, madness. They send their minions to claim this place. The crossroads is in a time of need, dweller. I cannot protect you. You don't have to. If you're standing against the gods, then consider us reinforcements. Adéntrate más en la encrucijada. Viaje rápido, desbloqueado. Isla Almenara. Encuentra esta baliza por todos dedas para desbloquear el viaje rápido, intercambiar miembros de equipo y volver a aparecer en esta ubicación. Parece que está cerrado. Can't travel this way. The gods are trying to slow us down, which means we can do some real good here. Espejos sobre espejos. Este lugar es increíble. Los eluvias normales de Jung funcionan con fragmentos de lirio gemelos. Uno siempre lleva al otro. Solo se les ingenió para convencer a la encrucijada para que creara eluvias del más allá y alunar a los otros. Su propia red con la que llevar a cabo nuestra rebelión. Eso sí, mejor no pensar en las historias antiguas en las que una persona acababa atrapada en un bucle de reflejos al poner un espejo frente a otro. Felasan. Notas de la isla de la encrucijada. Puede que su ritual no haya destrozado el mundo, pero ha cambiado otro. En su día la encrucijada floreció para el pueblo, ahora las islas se elevan en grandes divisiones, y si este lugar florece, su florecer es invisible. Merece aún aprecio, pues la verdad tiene su propia belleza. El cambio de la encrucijada es una señal de vida aquí y en otros lares. Sus islas reflejan el mundo más allá, no como lo vemos nosotros, sino como lo muestra la encrucijada. Después de todo, un eluvian tiene dos caras.
Me pregunto qué pensará cierto conocido sobre esto, sobre que el refugio del pueblo haya cobrado nueva forma. No hay duda de que los grandes planes cambiarán, pero deberían aceptarlo. Al fin y al cabo, el cambio nos hace libres. Más verdad que un santo. Light roots and magical seals? What's through there? Elimina la corrupción de la isla. Un segundo. Wow, el mundo es grande. Sí. Riven, Arlazan, Vanderfels de barra marca libres. Vale, pero no podemos ir a esos sitios, así que esta como que no pinta mucho. A ver si podemos eliminar uno de aquí, cerquita, y más adelante se podrá finalizar la misión. Here, this dock seems sturdy. So you can ferry us to the other islands? Winds await, dweller. I'll take that as a yes. Onward, dweller. The spirits here were driven out, refugees now from the gods' minions. I have summoned the guardians of the crossroads to protect them. Beware. The guardians repel all interlopers. Which means us, too. Viaje rápido, ciudad convergente. Empezamos con los mapas larguitos. Supuestamente en este iban a hacer un mapa más pequeñito, porque en Inquisition te podías tirar unos buenos 10 minutos yendo de un lado a otro y se hacía un poco pesado el recorrer tanto camino. Pero oye, que se agradece. Yo prefiero un mapa grande a que sea enano. The Fade Tear! That's where they're breaking through! The gods are breaching the fate itself, and just for us. He pulsado para el ataque ligero cargado. Gods amplify me! Fail the gods! Me meto aquí donde me llaman. You falter, and we are in power! Take your shot. Great job, Rook! I sense a way through, dweller. Find that which seals the path. Como mucha misión a la vez.
This blight and blood magic has sealed the way. Only their champion may open it. A champion? It dwells on this island. Challenge the champion and claim its essence. This path will open to you. Vale. Como que tendremos que matar como al jefe de la zona, ¿no? Y se nos abrirá. Vale. Está realizando el equipo de la encrucijada y además de los caminos. Esta magia está vinculada. Entonces se desbloqueará más adelante durante las viajes del equipo. Vale. La ciudad ha desaparecido, estoy soñando, pero esta vez soy consciente de ello, y aunque no fuera así, este sitio me lo hará ver. Yo jamás podría soñar con un lugar como este, la ciudad está repleta de gente. Ver una ciudad vacía es como ver los huesos que quedan en el plato después de una comida deliciosa, un recuerdo que llena de tristeza a una mujer hambrienta. Susan Cabriciel, Círculo de Janie, de la bendita. What's this? It looks like an entryway. Laboratorio bajo nuestros pies. What's going on? No sé si me estoy adelantando yo aquí mucho. Cuando el equipo actúa... Vale. Barrick pasó meses buscando solo. Luego resultó ser un día de efecto. Sí, lo sabemos. Por desgracia, las advertencias solas fueron ciertas. Y bueno, eso lo hemos leído ya. Mientras exploraba la encrucijada, el equipo ha descubierto un recuerdo que mostraba cómo se infiltraron los agentes de Sola en el laboratorio de Gillan Knight. Bueno, vamos a seguir esto. On here. Is that spirit a prisoner? You're awake. How's your head? The guards really knocked you about. Well, it's... Do you remember our mission? Gillinane's lab. The wolf sent us to infiltrate her testing grounds. Things didn't go perfectly to plan, but the wolf smuggled in help. A key. If you can fight, grab the key and we'll run for it. Just be ready for whatever the witch has in store. It's like all she sees is another ancient elf. One of Solas's agents? This is a memory. We're seeing Solas's past. Ah, freedom. We'll move faster if we split up. See you ahead. Escapa de la prisión. Vamos a hacer un guardado por si acaso. Me adelanto yo más de la cuenta. Y eso es demasiado. Be careful. Is it real blight or just a memory? Me parece un sitio muy acogedor. For more than just memories. Fight! Ay. Qué guarrería. A ver, este de aquí vulnerable al fuego. Mira con este.
Y este... Ready for a follow-up. Cuidadito, cuidadito. So Gillenane was experimenting with Blight and Darkspawn. The Blight infested her lab. If it's a memory, let's go with it. We need to find our way out before Gillenane finds us. Quiero derecha. El poder de la guardia. La madre de las hayas, una máscara de teatro de Gillenane usada en una pantomima. En la historia, ella es el precio y la aceptación del propósito, y el devenir que no permite ningún retorno. La traición y devoción son equivalentes para ella. Wolf, you came for us. Your key was enough. This unnatural corruption demanded my personal attention. It is strong. It has already blocked the escape route I had planned. We will need another way to the surface. Let's all split up and find it. I will destroy what corruption I can. You must cut through these monstrosities before Gillenane unleashes something worse. Solus sounded rattled. He was spooked. By the Blight, I mean. You see boundless creation and choose to destroy it? Learn respect for the life that will succeed you. She's using the testing grounds against us. Está muy bien. Esto estaba aquí. La guarrada esta. Time to go. Free! And faster than anticipated. Perhaps you and your allies warrant more study. No sé vosotros, pero a mí me está gustando bastante. Y además la historia está muy bonita. Got company.
cómo le explotan al matarlo. Gilinane's prized specimens. Brooke, think of the darkspawn we face compared to these. What if... Maybe the darkspawn we've been seeing aren't new. Maybe they're old. Here, the blessing you denied. Oh, help me! Ah! Damn! Gilinane got her! Blood! I'm burning! Madre mía, piña, Look out! ¡Qué peñita! Así que cuidadito, cuidadito. Voy a poner aquí. Desgaste a este me lo cargo de ahora. Ready for Pero dale. You would unleash a blight on this world and call it a masterwork! You, who were the most sensitive of us! All that I am belongs to the pursuit of creation. You chose to constrain yourself. I must climb to the heights only understood by gods. I go now to join them. Wolf, you are greater than any of them. Please, help me. Solo prueba una cura, no mala gente. Come on. Be the god she needs. Help her. I am so sorry I failed you. There is only one way I can help you now. Wolf. This place and the corruption within it must be eradicated. No trace can be allowed to spread. Go. Your work here is done. There is no need for you to witness what I must do. La va a matar, ¿no? It's over. Solus destroyed the lab, the blight that was here, and his agent. He wasn't just her leader. He was her god. And this is her reward? No, mira, por 21 no lo voy a equipar. This fragment might tell us more. Una pieza de estatuilla de lobo. Túnica de vigía. Y nivel 7.
Y la túnica esa por aquí. Al salto. Espada saliente y quemadura. ¿A dónde hemos ido a parar? Vale, aquí en medio. ¿El oso o qué? Ahora. Y necesito ahora la otra. Esto bien. Entonces, hemos ido por un buen camino. Vale, vamos a tirar para la derecha. Aunque también aquí habrá que coger el cofre este. Se abre por el otro lado. Vale, esa será la salida. Hola. ¿No se abre? Pues vaya. Mi gozo en un pozo. Quizá más adelante se... A ver. Saga la Venatori, ¿verdad? Madera para jardín. Disparo. The Guardians can't hold them off for long. Y ya voy. Oh, is there something inside it? That's the champion we're looking for. Watch yourselves. ¿En serio ya ha llegado ahí? Need to move. ¿Me puedes dejar?
the essence we need. It's cold. Hope I don't have to carry it for too long. An altar to a wolf. And I know who that's for. ¿En serio? Más acertijo. Y abajo allí como bajamos. Cartografiando lo incartografiable. A primera vista parece basura. Al inspeccionarlo con más detenimiento se ve que es un mapa dibujado obsesivamente y doblado como un juguete de papel ribaíno. Al desplegarlo se forma un modelo tridimensional de algo. Se aprecia una nota grabateada. No van a derrotarme. Estos son reflejos de lugares reales. Tienen forma lógica. Por lo tanto, estas calles y sus puntos de origen pueden cartografiarse como cualquier otro lugar. He trazado los sueños cambiantes y entrelazados de un demonio de la pereza primordial y sus víctimas. Esa arquitectura no podrá conmigo. Mi mentor no para de quejarse. Algunas cosas son inescrutables, Virien. Estás rozando la locura, Virien. Pues esta es mi respuesta. ¿Sería una loca capaz de inventar un esquema completamente nuevo de encantamientos, de cartografía de volutas solo para esto? El resto es ilegible. I see what unbinds. Bring it, the gods shall be denied. Vale, para abrir zonas tenemos que traer algo ahí. No sé lo que es aún. Y quizás podamos bajar a la otra zona. Aquí tampoco tenemos nada. Busca las 3 fuentes de corrupción. Busca más estatuillas de lobo. Vale, lo bueno también de los mapas es que son... puedes hacer backtrack y puedes descubrir nuevos recondijos. Vale, vuelve a la puerta corrupta. As the gods' champion passed freely, so will you. I've never seen so many Alluvians in one place. Where do they all go? Time to find out. Vale, esta ya está lista. Eso como no puedo... A ver. Aquí. Illuvian Ciudad Portuaria y Illuvian de Treviso.
Ah, está abajo. Fade tear is spewing blight. That must be how the gods are sending blight into the crossroads. Está abajo. Vale, por ahora no podemos hacer eso. Vale, pues entonces vamos a seguir la principal. El caso de la reliquia de contrabando. Bueno, no, pues decía que primero hablaremos con los cuervos, ¿no? Seguir. Déjate aviso. Si el equipo necesita un asesino, el equipo necesita el famoso demonio de Virantio, esa es su mejor opción. ¿Y por qué solo me puedo llevar a uno? Te reunirás con alguien de los cuervos antibanos entre viso. Vamos a ir con Harding. Y con el cuervo o con Neve. Espérate. Porque este será... El cuervo será asesino. Yo necesitamos mejor un mago. Aunque puede que Harding conozca a esta persona. Vamos a ver. Iniciar misión.